May lawlawag kada tayo ti may kapat nga balikas, babaen ken ni Brother Justin Villanueva. Nimbaga malim ti amin kakabsat. Amen. So data iti may kapat nga balikas na po Jesus nga moodi nga balikas na po Jesus si J. Cruz. So J. Matthew 27 ano na. And about the 9 hour Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Let's pray. Apo Diyos, amami nalingita, nagyamang kami kadito nga gundaway apo iti nakanimiti. Oras apo nga, orepek apo di kasi apo nga, kasasaad mi apo di panag atake apo ti COVID-19 apo, da kami apo nga, mesmesa apo nga, dayo king gagdeng nga apo di sasawang bidisyon na apo ti adipen mo, sapay ko mapo ta, payanak ka di apo ti nainlang ito na siri. In Jesus' name, Amen. So, basta adada iti may kapaten nga absat, ada kay met lang ita kabsat yan nya iti palang umunang nga saying. So no ada kay palang ita kabsat, amen. Ken no katanda ti Bible sayo kabsat Psalm 22. Mga kita entayo kabsat dito Psalm 22. Dito Psalm 22 kabsat yet makita tayo dito iti paginadalan tayo ita iso tay title na The Progress of a Christian. So makita tayo dito iti progreso iti misang Kristiyano o nga na iti pinagprogreso iti misang church. So kita tayo ito verse 1 and 2. Kuna na doy, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not, and in the night season, and am not silent. So, dito ka absat, dito Psalm 22, kita entayo iti biyag ti Kristiyano with these verses. Verse 1 and 2, we see the cry of a Christian that doesn't acknowledge the power of God. So, makita tayo iti misang Kristiyano nga hana ma-acknowledge the power ni God or hana makita. Kasi, agsangsangit. Kasi, hana makita iti power ni God. So, dito iti Christian nga hana makita iti power ni God. And we see a Christian, we see a situation of a Christian that is away from God. So, John 10:27 to 29, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Si absat dua nga ima ni Apo Jesus ken ima ni Apo Dios timang igem kanya dayon. And yet hante pay marik na iti power na iso nga maibaga ti misang Kristiyano, my God, why hast thou forsaken me? So dito ka absat ti Kristiyano nga han makakita iti power ni God. Although adati iman ni Apo Jesus, iman ni Apo Dios, iba ka ni pastor iti misang live preaching na no nagdengeg kayo kabsat. Iman na nga duwat may game kanya dayon. Yung apay nga maibagat misang Kristiyano, my God, why hast thou forsaken me? So, never kakabsat nga pinorsake na tayo ti Apo. Kung nanabay ti sa una, I will never leave thee nor forsake thee. Detoy, no apay nga ma-forsake tayo, gapo na ta, datay mismo iti umikat ka di jay, protection na. Hanya datay iti agpasakop kanya no dikit, umikat tayo. So nga, marik na tayo tay kaawan na. When no baliktaden tayo. Anti marik na tayo kadana kasi datay ti napukaw na imikat diyan na. So, next kabsat, which is verses 3 to 5. We see a Christian that remembers the grace of God. We must not be proud of what we have. So, ti Kristiyano nga malagip na iti parabor ti Apo nga ada kanya na. Kuna verse 3, but thou art holy. Ti
kuna J verse 3, but thou art holy. But, iti verse 1 and 2, ipakpakita na J iti Kristiyano nga, adayo ken Apo Diyos. Iti verse 3 to 5, Kristiyano nga malaglagip na iti parabor ti Apo nga gwa-work iti biyag na. 1 Corinthians 4:7, for who maketh thee to differ from another, and what hast thou that didst not receive? Now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it? So, anat adda kanya tayo kabsat nga ditay inawat awang kabsat. Amin nga adda kanya tayo patseman nun sang kabsat. Ora siya amin nga adda kanya parabor amin di Apo. So, awan dapat iti ipagpangas tayo. But by the grace of God, I am what I am. Kuna J 1 Corinthians 15 din. So, G verses 3 to 5, makita tayo iti Kristiyano nga makalagip iti parabor ti Apo. Verses 6 to 8, makita tayo ditoy, ti Kristiyano, we see a Christian that is mocked by the people around him. These experiences do not mean that God has abandoned you or me. It is never too easy to become a child of God. Timis nga Kristiyano nga may dadadanes. Ita kabsat data yung namati, narigaten no, di kita tao kit, awan si Yorometi mang kamat kanya tayo nga mang patay. Mang kamat kanya tayo nga digiti aramid tayo nga nadyusan. Awan meten ka kabsat, idilang mo na panawin. Ita kabsat free tayo nga agi-share iti sa oti Apo. So, dito, verses 6 to 8, makita iti Christian nga idadadanes si tattao. Ngayon nakait nga sa wende to ikit awan ti Apo kanya tayo. No diket mas pay nga i-bless na tayo ti Apo. Matthew 5 verses 10 to 11, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Verse 11, blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. So ni Apo Jesus nagsusod di kabsat. Numan idadadanes ta kayo, kapo itinagan ko, blessed kayo. So, datayo kabsat, no kahit ti mabless, okay lang digiti ibagbagada kanya tayo, okay lang digiti mangmangigan tayo, about kadagiti nasayat nga aramid tayo. So, ti madi kabsat no idadadanes ta tayo, gapo na iti madingar aramid tayo. So, madi kabsat. Anting aramid din di gapo kinaya po isos ti madi. So, makita tayo dito verses 6 to 8, iti Kristiyano nga may dadadanes. Blessed niya Kristiyano. Verses 9 to 11, masurutan nyo kabsat, Psalm chapter 22, verses 9 to 11 na yun kabsat. We see a Christian exercising humility, acknowledging God for His power and greatness. Jesus shows that God can do everything possible. So, amin nga dawat tayo, kararag tayo, amin nga arapaap tayo, awan imposibility Apo deta. Nolaing iti pagayatan na posible nga ti panon tayo, posible makaadal tayo, posible di dyan. Ngayon, kahit ti Apo, isot masorot, no kahit ti Apo. So, dito nga gundaway nga pinag-atake ti virus, COVID-19. Ado iti possible ko nga mapasama graduation, moving up, digiti birthday, kasar, nasayat amin di jay. Kahit ti Apo ngem, ti pagayatan ti Apo, hampel lang nga ita, sa kajay. So, ngem, amin nga panunot tayo, amin nga kaya tayo nga panunutin, posible ti Apo di jay. Nolaing pagayatan na kabsat. So, Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. Verses 12 to 18, we see a Christian's pain, cry, and forsakenness. So, dito nga what Christian tayo, finulfill mismo ni Apo Jesus, iso na mismo ng obra. Isaiah 53, verses 4 to 5, surely He hath borne our griefs, and carried our sorrows. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God,
and afflicted. Verse 5, but he was wounded for our transgressions. Nasugatan so nagapo iti transgression tayo, di was basol tayo. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Dito iti, kung ka pastor, hindi nga sugat nga makaagas, numalagip yung kabsat. So, detoy, makita tayo iti sakit, iti may isang, or sakit nga maranasan iti may isang Kristiyano, nga finulfill ni Apo Jesus mismo, EJ Cross. Verses 19 to 21a. We see a Christian seeking for God's protection and help. So, dadi absat idi ada ni Apo Jesus di Cross. Mamati kayo nga tanga kaya nga patayan amin nga mang ada jilawlaw na digiti amin nga nang idadanas kanya na. Possible di jengem gapo na ta amo ni Apo Jesus iti scripture amo na nga mapasamak di jay hanang inubra. Iji Matthew 26:53, thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than 12 legions of angels. So amom deto nga no agkararagak ken Apo Dios. Kunan na ni Apo Jesus ken ni Peter, amom no agkararagak ken Apo Dios ti Father. Amom nga ikanak iti more than 12 legions of angels. Amom deta kunan na ken Peter. So idi deto kapsat di pinotol ni ay inwar ni Peter ti espada na tapos inikat na tila paig ti misang soldado, ti Roman soldier. So, dati timbaga na. So, as a Christian, we must seek for God's protection and help. Dapat nakita tayo ti Kristiyano, ti verses 19 to 21a. Ti Kristiyano nga agsisik iti help ken ni God. Next, verses 21b to 23. We see a Christian testifying the grace of God to his brethren. So, makita tayo dito yung kakabsat iti title na The Progress of a Christian. So, ti progreso nan. Dito makita tayo may kakabsat iti manipod iti verse 1 ay ganad to. Iti umuna iti verse 1 niya na ma-acknowledge iti power ni God. My God, why hast thou forsaken me? So, ito yan 21b to 23, verses 23. Dating a Christian, it has testify na iti grace of God to his brethren. A Christian that is thankful of what God has done unto him, and telling his fellow to praise and fear God, for he has proved God with bountiful blessings. So, dating absat, ma-prove ng ti Apo, kadigiti amin nga parabor na. Ikan na iti importansya di jay. Babayin iti panang i-testify na, iti grace ti Apo. Kadigiti kakapsat na, digiti amin nga tatawd talawlaw na. John 5:39, search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. So, ana ba i-testify tayo iti tao no, dito agbasa at Bible yamin kakapsat. Anteng agbasa, every night met lang kakabsat nga prayer tayo ti family tayo. So, da kami ubabraen mi DJ Met kas kada pastor. So, kabsat detiket narigat nga ubraen. Ngimitan na pala ka kasi nagtipon tayo nga family. Nagtipker tayo nga as family kasi nagtitipon tayo nga agkararag. Nagtitipon tayo ng basat Bible. So, isot i-testify tayo di kabsat. Search the scripture. So, anad ba't i-testify tayo no antay mabasat Bible. Handa mi amonti sa oti Apo. Awanti ma-i-testify tayo iti sa bali no hantay agbasa. Acts 20:24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Dede ba kabsat, to testify the gospel. So, dito iti Christian nga makita tayo iti misa Kristiyano nga iti testify na iti
Gospel of the Grace of God. Ito'y 21b to 23, J Psalm 22. Verses 24 to 25 kakasap, we see a Christian praising God after his suffering and downfall. We must praise God for all He's done in our life, first of all. So, amo tayon kakabsat nga amin kadigiti merigat tayo, adda iti may sanga ng tulong kanya tayo. Babalin nga han man ti iti kabsat tayo, han man iti pamilya tayo, ngem adda iti, ante man makita digiti tulong da, ngem adda lang iti may sanga ng tulong kanya, han lang iti apo. So, kabsat, iti verses 24 to 25, makita da dito iti Christian, praise na ni God after iti suffering. So, after ba iti dito COVID-19 nga pandemic, still ka di nga i-praise tayo iti Apo, mas lalo pa'y kumakakabsat. Ken mas lalo pa'y kumanga ituloy tayo every night family nga prayer tayo. Kasi hanlaing nga iti time iti crisis ket iti panagsik tayo iti help ken Apo Dios iti protection. Han nga kabsat no diget inaldaw kuma. So dito Ephesians 3:21, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So itakabsat hanti mo makipagtitipon. Ngem ti church hanya dito building kasum pastor, hanya dito building, hanya dito yang ko ita, hanya dito church. So diget ti church ti datayo mismo. Unto him be glory in the church. Maigday dayo ko mati Apo iti church. So kabsat agsisina tayo man iti ayan, adda ko ma iti glory ni Apo Dios. Kadigitayan tayo itangag da mga kabsat. So 1 Chronicles 16:29, give unto the Lord the glory due unto his name. Bring an offering and come before him, worship the Lord in the beauty of holiness. So hanlaing kakabsat nga tinulungan tayo ti Apo iti rigat. Ag-praise ti kanya, nag-thank you tayo. So adda DJ mo kun nga panag-thank you iti intangible ken tangible nga banbanag kakabsat. So kunan toy bring an offering. Give unto the Lord glory due unto his name. Kunan jay bring an offering and come before him. So absat dito iti Kristiyano makita tayo jay verses 24-25. 26 to 27 kabsat. We have a result because someone did a cause. No basa mo dito 26 ken 27 iti Psalms 22. Makita nito. We have a result because someone did a cause. Anat ada iti may nga nagaramid. Gapo na ta adda ito ita. Kasang kamo ni Apo Esos. Or ni Apo Esos. Dailan sa G-Cross. Isonat nang ngaramid ti cause. Anat result datayo ita nga mang daydayo kanya na. Mga ramid met ti part tayo nga ubrayan tayo kasi nalpas na iti trabaho na. We see the result of a Christian testifying the grace of God to praise, glorify and fear him. Ken kabsat dito nga church, someone did sacrificially to VFBC. Ada iti may isang nga tao nga nag-sacrifice kadito nga church. Aside from Jesus. So, and now we are the result of praising God for his grace. Yan jay, may isang nga tao nga nag-adanti burden ngumay dito'y nga lugar nga bintar. Tapnon i-share na iti sa oti Apo, i-testify na. Sa kita di ka di mo na nga verses. Ti misang Christian nga testifying the gospel. So ada iti may isang nga tao nga imay dito'y bintar nga nang i-testify ti gospel ni Apo Jesus. So dito kabsat nalpas di jayen. Itan iti question kasano tayo met nga ituloy di jay nga aramid ti misang Kristiyano may testify. So Diyan 19:30, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. So nalpasen ko na napasti naramid ko dakay meten. So datay itakabsat iti yan ti
panagubran. Hante nga pa basulen di kiti imo na kasi nalpas da di kiti inubradan ti um, ti concern itan ket ti mo obraan tayo. Last kakabsat, verses 28 to 31, we see church praising God and doing His will whatever circumstance of life they are in. We are in the midst of great trial of the COVID-19. We Christians ought to praise God no matter what. So, anaman ti sitwasyon da ita, anaman ti sitwasyon tayo ket dapat na glory latagan ni Apo Dios. Philippians 2, 10 to 12, that the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth, things under the earth. So, anaman, imbaga nga digiti makakaya, glory, agbaw da. Digiti, anang imbaga nga, digiti nakurapay, agdayaw da, imbaga. Dadiket, every knee should bow. Sino ka man, sino tayo man, nga nagbiag iti lobong, dapat na agbaw tayo ken ni Apo Jesus. So, and verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. So, kabsat, DJ iti patinggan ti word nga, my God, why hast thou forsaken? Adati nang obra de tayo nga, kapot na, imbagan na po Jesus ti Jai kasi adati reason na. Tapnon, datayo ket, han i-forsake ni Apo Diyos. So, napan-amin kan ni Apo Jesus tay forsakenness, tapnon datayo lain ket, maisalakan niya. So, let's pray. Apo Diyos, amamin nalingitan, nagyamang kami sa Apo. Sabay kumapot dati na adal mi. Kain kasamitan na po nga. Benediction ng bay Apo, digiti. Sumaron no Apo nga preachers ka pong alsaw. I'm so that sirib Apo. In Jesus' name, Amen.